Gente, hoje é sábado, dia 23. Cara, 23 de setembro. Gente, que loucura, né? Quanto tempo que eu, sei lá, não gravo, não venho aqui, não faço nada. Mas assim, tá tudo seguindo, né? Eu vim fazer a missão lendária, pra ser honesta, da Ela, da Raiden e da Kokomi. Acredito que não vai dar pra gravar todas as três, mas já é alguma coisa. Peraí. Ai, merda. Deixa eu ver qual é o nome da Ela. E é bom porque tá tudo travado também, então. Vamos lá. Essas daqui acho que tem que fazer super na ordem, senão não vai e tal. E é isso, assim. Tô aqui só pra isso mesmo. Eu tô no momento do jogo em que tô jogando bem normal, sem forçar a barra. Consegui os ongles super rapidamente. Eu gravei, mas acho que eu não postei pra vocês. Eu tenho os arquivos aqui salvos no celular. Então, se eu postar essas gameplays e der tudo certinho, eu posto como foi pegar os ongles também. Foi bem fácil, consegui ele super rápido. Dei muita sorte nos ongles. Acho que uns 20 tiros, assim, ele veio, 30 no máximo. E aí, foi nessa casa, assim, foi muito rápido mesmo. Aí agora eu já tô juntando pro Vente, que tá confirmadíssimo. E a última missão que eu fiz foi no mundo das fadas vegetais do bem, de Sumeru. Amei, né? Óbvio, Arara, Zanarava, sei lá, o nome bizarro. Óbvio que eu amei, né? Esse negócio de fadas e tal. Mentira que eu vou falar com a mestre Jin. A missão da Clea também era assim, como eu estava falando com a Jin. Thank you for coming on such short notice. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. I have been meaning to have a word with you if the occasion presented it. I have recently received multiple reports from the Knights of someone with... The Fatui? But who are the Lords? There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of decoration. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system and established the Knights of Favonia, the aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt. Oh, Paimon gets it! So the clan's descent— We suspect as much, though we have yet to obtain any solid evidence. The reason... Unfortunately, the Knights of Favonia... We've already considered every possible way of resolving our differences, but it seems the descendants of the no matter what stance we take when dealing with them, the outcome is always the same. We could come knocking on their door on the grounds of a search warrant, but if all of our past efforts would have been wasted. You are in fact the best candidate to but you need not emphasize your role as the honorary knight. You are a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be... Whoa! Leave it to Master G. Perhaps such plans have become second. The name of the Lawrence clan member in É só não ser question is burra também, Paimon. Lately, he can often be found strolling near the northern city walls. It is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition, but if we approach... Thanks again for your help. If you run into any... A espuma não volta pro mar. Que nome lindo de missão. Gente, eu tava bem preocupado de ficar tudo super bugado, porque tá cheio de coisa aberta, mas acho que é tanto tempo sem gravar que o cachê do celular deve estar limpo, sei lá. O que é a última coisa que eu tô viciado? Quindle Puzzle, mas já acabou tudo. Gente, eu tô gravando assim, mas na real ficou tudo trancado. Porque o que eu queria gravar mesmo era o da Raiden, porque eu sei que o Mate e a Michelle amam muito ela. Mas aí ele tá em algum lugar aqui. E a Kokomi. Mas a Kokomi porque eu que gosto dela. A Yai e Miko também, mas o da Yai vai ter que esperar, porque as missões voltaram a ser pré-requisito uma da outra.
Então, se tem uma que não saiu hoje é da AI, com certeza. Acho que nem a da Kokomi eu consigo. Did I hear you correctly? Porque o celular vai descarregar And I e aí suppose you começa a think ficar that you tudo can simply pesado, strut up travado e here tal. and greet me in such an... Given that I don't recognize you, if you wish to address me, now, if you're somehow capable of understanding anything I've said. That's etiquette? In former times, when people and neglecting your manners would result. Look at the world now. Rules have been thrown to the wayside. What did you say? You dare question the dignity of the nobility? I'll have you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others have just look around. The people are unruly and undisciplined. I, however, save your words. I find your manners and bearing repulsive. Besides, I am in no way... Now I have more pressing... So this is what Master Jean meant by difficult to get along with. Let's head back and talk things over with her. Cara, eu não acredito que elas literalmente trocaram Porra, Kokomi, vamos largar de ser burra e andar direito, que nem um ser humano. Vocês estão andando que nem uma débil mental sem cérebro. Eu não acredito que a gente literalmente foi trocar 2 frases com o cara pra levar um monte de fora e ter que voltar para o quartel. Ah, Amber, If it quanto isn't the tempo? honorary knight, I'm just on my way out to gather some... Huh? Judging by your expression, Master Jean tasked us with a special assignment, but things seem to have run aground for the moment. no need to get down on yourself. Sometimes things just don't... You just have to keep at it and never give up. Hey, why don't... Master Jean asked us to build a... But it turns out that he's a peculiar... Aha, Schubert! I know him. Let me guess. He said you didn't have any manners. I've been on the receiving end of his lectures many... As aristocrats, they believe there should be a certain distance between themselves and common folk. However, there is one exception among the Lawrence clan. Buddy? That's right. Not only is she from the Lawrence clan, but she's also captain of the Knights of Favonia's 4th company. Eula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her... In other words, she doesn't really adhere to the strict rules. However, she's still quite knowledgeable about dealing with the Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. That's strange. If Eula is a member of the Lawrence... Well, it's a little complicated. Basically, the Lawrence clan, in their eyes, Eula is Maravilhosa, nothing but a traitor caramba. to the family. She's very easy to get along with. Just explain the situation, and I'm sure, in fact, I think she's out in the wild. Thanks, Amber. Good luck, you two. I've got... Gente, passado que a Eula que era maravilhosa assim. Tem uma campeã que é parecida com ela. Merda. A gente acabou de entrar no... Ela acabou de sair, né, do coisa. E o Matt e a Michelle falavam que eu tinha que pegar ela. Mas eu E ela... Não sei como eles não cadelam pela Eula, enfim. Ainda mais que essa história é maravilhosa dela. Gente, meu mapa é todo marcado com flores, porque eu fico com preguiça, né? E aí, quando eu peço pro Mate me levar uma vez, e aí eu já marco logo, assim, não preciso ficar pedindo mais pra ele. Pra pegar as flores. Então, apesar de não saber onde estão todas, tirando a da Kokomi, que são muito... As da Kokomi que são muito óbvias. Acho que eu sei. The Fatui! What are they doing Ai, here? não, e esses são insuportáveis. Is that why Eula was sent on patrol here? Let's fight first and talk later. Ah, a Lisa voltou a ser a minha DPS, tipo, principal, sem olhar pra trás.
Errou, lixo. Sem olhar pra trás, porque ela causa muito dano. Eu tenho... Claro que ela precisa ser amplificada, mas o dano dela é ridículo. Porque a... Yanfei, mesmo amplificada, não consegue atingir esse mesmo grau de dano que a Lisa, que é maravilhosa, né? Toda bruxinha, toda assim, então... Ela merece mesmo tudo que ela tem. Ai, mentira que tem mais. Ah, e outro insuportável. Esses daqui estão fracos. É, querido. Ah, ela vai salvar a gente. Lendário. You don't think twice before reaching for your sword, do you? Do you have any idea how long I've been tracking these targets? Gente, eu tô dói, tá? And now you get to stake a claim. You think you're... What? Revenge. That's right. I heard the commotion and came as swiftly as I could. Only to find you. If I didn't make my move, you would have been able... Still, I'm glad you're unscathed. Confronting that number of Fatui at once can be dangerous. Sorry, Paimon? Concern? Why... Arch enemies? Wait a minute. Nossa, acho que vai acontecer uma coisa muito rara, que é eu gostar de personagem do gelo. By which I meant, if you were injured, I'd have to E escort two era uma strangers pena, assim, que guilty eu of tinha stealing muita my targets all the expectativa way de back to gostar dos Mondstadt. personagens do gelo, mas eu não consigo ter aquele chameguinho especial igual eu tenho com o Venti, com a Yai, com a Kokomi, com algum personagem do gelo. Apesar de conceitualmente achar eles super interessantes e tal. Não sei o que acontece, acho que eles são muito frios mesmo, de personalidade pra me conquistar. Which would mean you'd cause me even more trouble. Huh? So that's how you see all this? Yes. Paimon thinks she's pretty... You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normals. Speaking of which... This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of... He's so obsessed with etiquette that he's... But why do you mean to investigate him? I see. You... No! This is an assignment from Master Jean. It's just an investigation. To the everyday citizens of Mondstadt, everyone in the Lawrence clan is scum. Hard to avoid such a reputation when you're known as... Oh, so that's what you think of me? But... Didn't you see it first? Curious. We've only just met, and you've already given me 3 causes for vengeance. I assume you need me to teach you the conduct of the Lawrence clan. That's right. Amber told us... Well then, let's begin your training immediately. It'll be easier to train when we're back in Mondstadt. We'll require other people. We can put that aside for now. Besides, if it's the... Doidinha varrida, né? Everyone's confused. This Putz, eu girl esqueci, gente, de fazer o evento pra conseguir... Deixa eu pegar essas coisas aqui também. Eu esqueci de fazer o evento pra pegar os negocinhos de XP. É porque eu olho pros eventos e não vejo gema, eu não quero fazer. Mas tem um aqui, ó, esse aqui. Eu vou fazer esse só pra ganhar, tá vendo? Pra ganhar os coisinhas, ó. De XP, são super bons, valem a pena. must be given to the will Eu of realmente me Estelle. esqueci. Paimon has met... Ai, gente.
gente, como eu falei, eu tô doente. Espero que vocês... É Michelle, Matheus e o Rabbits, basicamente, que assistem, então acho que vai dar tudo certo. Ah, you finally arrived. There's no time to spare. Wait, hold on. There's something we need to clear up first. Otherwise, it'll keep bugging us. So that's still on your mind, huh? Maybe. Don't worry. There's a time and place. You need to be in the right mood for vengeance. I already have a long list of vengeance to exact. Even if who knows how long it will be. Well, Ai, that's something to take care of, wouldn't it? Absolutely not. Stealing my targets, calling me a ruthless ruler, and suspecting my uncle. All worthy of vengeance in my eye. But you needn't worry. At least, not whilst we're investigating this matter. If Uncle Schubert didn't commit any wrong, but if he did commit a wrongful act, then I'm sure you understand. Ai. Good. Now, Gente, acho que eu there are fiz two mesmo. key points that aristocrats attach great Let's begin with your manner of speech. Aristocrats have a very... Eu tô morrendo, vocês são o quarto already minuto, learned então. some. Mark my words, vengeance. Not even close. Hey, Paimon learned. It seems you don't. No, for example. However, such a phrase may only be used. Morning dew is not uncommon, so it expresses that friendship should not be measured by value. Yet also... Oh, no. Gente. You... But didn't Eu vou olhar I mais esse did. diálogo, It mas eu sounds vou much parar more aqui. However, if you Eu were to acredito use que o dear quarto friend onde eu to address tô an intimate gravando friend, pra the gravar recipient would think that you were deliberately trying poluído, to porque estrange meu them. nariz não tá aguentando, meu olho tá lacrimejando muito. Então eu vou sair e This is descansar. only the... wait, E algum dia, Very well. se Deus quiser, eu vou conseguir terminar de gravar. Até mais!